जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण समस्ते भलरे थिबे आ आपणकर आगामी एग्जाम पे प्रिपरेशन भी बहुत भल भाबरे करुथिबे। तो चलंतु ए भिडियो रे आमे ओडिसा पूरा डिसेंबर मंथ रो सबु टॉप करेंट अफेयर्स डिस्कशन करिबा। तो आ डेरी न करी चलंतु स्टार्ट करिबा। Which IIM is the first in Odisha to launch NHRD in chapter? आंसर होची IIM संबलपुर। NHRDN रो फुल फॉर्म कौन ना नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नेटवर्क। आर मेन एम कौन थाए ना इंडस्ट्री और एकेडमी भितरे गोटे कोऑर्डिनेशन बनेबा आर मेन एम थाए। नेशनल सेमिनार ऑन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड इन व्हिच यूनिवर्सिटी? आंसर होची शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी। इवेंट केबे ऑर्गेनाइज करा जायतिला ना 8 डिसेंबर 2024 रे। इवेंट रे सबुठारु बेसी को डिस्कशन ऊपर एम्फासाइज करा जायतिला ना इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आ ता सहित कौन कौन स्टेप नबार आवश्यकता अछि वर्तमान क्लाइमेट चेंज को रोकिया पे ता ऊपर भी फोकस करा जायतिला। हु इज द ओडिशा लॉ मिनिस्टर? आंसर होचंती पृथ्वीराज हरिचंदन। रिसेंटली 2024 जो डिसेंबर आमर गला सी से इनफॉर्म करथिले असेंबली को जे पुरी जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन रे ऑलरेडी माने अप्रोक्सीमेटली 113 कोटी टंकार डोनेशन रिसीव हेची लास्ट 3 इयर्स रे। तो सेति पे एई टोटल न्यूज रे आपनकर मेन इंपोर्टेंट न्यूज होचे एटा जे आपण मने रखिबे जे ओडिसा रो लॉ मिनिस्टर किए। लॉ मिनिस्टर किए वर्तमान अछन्ते हम ओडिसा रो ना पृथ्वीराज हरिचंदन। Who is appointed as the Inspector General IG of Indo-Tibetan Border Police ITBP? आंसर होचंती आशीष सिंह। सी हमर ओडिशा कैडर रो जने सीनियर आईपीएस ऑफिसर। ओडिशा ओन नेशनल पंचायत अवार्ड्स इन हाउ मेनी कैटेगरीज? आंसर होचंती टोटल 7टा कैटेगरी रे हम ओडिशा नेशनल पंचायत अवार्ड पाइची। तो ए जो माने जो अवार्ड सेरेमनी होउतला सेतिरा हम ओडिशा टोटल कैश प्राइज केते पाइची ना 8.5 करोड़ रो आ अवार्ड को दउथिले किए ना हमर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जोटा कि होउतला हमर विज्ञान भवन न्यू दिल्ली रे। Odisha Chief Minister heard public grievance of which district people as part of his tour to the KBK district? Answer होची कोरापुट। कोरापुट रे से public grievance सुनिथिले हम ओडिसा रो चीफ मिनिस्टर मोहन चरण माझी। How many places of Odisha have been selected for lighthouse tourism? Answer होची 5। तो से पांचटा जगह को गुडा ना गोपालपुर, पुरी, चंद्रभागा, पारादीप, फॉल्स पॉइंट। तो फॉल्स पॉइंट टा कोठी अछि ना केंद्रापड़ा रे। तो ये जो इनिशिएटिव टा निया जाइछि एटा को मिनिस्ट्री अंडर रे निया जाइछि ना पोर्ट शिपिंग मिनिस्ट्री। तो ये जो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री रो जो मिनिस्टर किए अछंती ना सर्वानंद सोनवाल। तो एटा तो मन रखिबे जे पांचटा जगह अछि पांचटा जगार नाम मन रखिबे ता सहित जो हमर मिनिस्टर अछंती पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज रे ताको नाटा भी मन रखिबे। ताको नाटा होची सर्वानंद सोनवाल। Which University of Odisha has received UGC recognition which will strengthen its position in research and innovation hub? Answer होची National Institute of Science and Technology, Berhampur. Who received Sahitya Academy Award 2024 in Odia Literature? आंसर होचंती वैष्णव चरण सामल। तो तांको ये जो साहित्य एकेडमी अवार्ड मिली को तांकर को लेखा पे मिली ना भूति भक्ति विभूति। आपण एटा भी टिके जानिबा आवश्यकता अछि जे साहित्य एकेडमी अवार्ड हमरो इंडिया रे जो दिया जायते सेटा टोटल 24 लैंग्वेज रे दिया जायते। तो से 24 लैंग्वेज कोन कोन गुरा ना 22 टा जो शेड्यूल लैंग्वेज अछि से सबुरे ता सहित राजस्थानी और इंग्लिश रे। तो आम ओडिया तो जाय से टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेज रे। तो सेति पई ओडिया लिटरेचर रे भी दिया जायते आ ओडिया लिटरेचर रे काहा को दिया जायछि साहित्य एकेडमी अवार्ड वैष्णव चरण सामल को। According to Forest Report 2023, Odisha government got which position in green cover growth in India? Answer होची second। तो ये जो क्वेश्चन टा टिके आपण जानि रखिबे जो हमरो मु कहिल ना ओडिसा सेकंड पोजीशन पाइछि रिकवर करिवारे एटा नुह जे टोटल माने एतिकी हमरो टोटल एरिया एतिकी अछि नाही हमरो ओडिसा रिकवर करिछि माने ग्रोथ करिछि आगो अपेक्षा
जो जेतिकी स्टेट अछंती हम भारत रे सेही भितरे से सेकंड पोजीशन रे अछि। तो रैंकिंग वाइज देखिबे मिजोराम रे सबुठारु बेसी हमर ग्रीन कवर एरिया बढ़िछि। केते बढ़िछि ना 192.92 स्क्वायर किलोमीटर्स रो, ओडिसा रे बढ़िछि 118.17 स्क्वायर किलोमीटर्स रो, कर्नाटक रे बढ़िछि 93.147 किलोमीटर्स रो। तो आपण मते कमेंट रे जणैबे जे हमर ओडिसा रे टोटल ग्रीन कवर एरिया अछि केते, बढ़ी कि तो ହେଇछि एतिकी, ଅଛି କେତେ ଟୋଟାଲ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଗ୍ରୀନ କଭର ଏରିଆ କେତେ ଅଛି ଏଟା ଆପଣ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। Odisha swimmers Mannata Mishra and Srishti Upadhyay created new national record in which events in the short course KNZ Provincial Championship? Answer होउछंती 100 meter breaststroke and 100 meter butterfly events। এই দুইটা ইভেন্ট রে এই দুই জন ন্যাশনাল রেকর্ড କରିଛନ୍ତି। Who is appointed as the chief secretary of Odisha? Answer होउछंती मनोज आहूजा। सी होउछंती जने 1990 बैच रो आईएएस ऑफिसर आम ओडिशा कैडर रो। Who is appointed as the acting president of OCA? Answer होउछंती पंकज लोचन महांती। सीए माने जोटा तांको अपॉइंट करा जायछि सेटा को आज एज एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट करा जायछि कोन पे ना जे प्रेसिडेंट थिले प्रणब प्रकाश दास से रेजिग्नेशन दैछंती आ वाइस प्रेसिडेंट थिले हमरो पंकज लोचन महांती, तो तांको एक्टिंग प्रेसिडेंट आकार रे अपॉइंट करा जायछि जे पर्यंत प्रेसिडेंट करो इलेक्शन न ହେଇछि। तो सेटा आपण मन रखिबे एक्टिंग प्रेसिडेंट आकार रे ओसीए रो किया अपॉइंट ହେଇछंती ना पंकज लोचन महांती आ रेजिग्नेशन जे देइथिले सी होचंती हम प्रेसिडेंट प्रणब प्रकाश दास। Odisha government allocates what amount of money for Bargad Dhanu Jatra 2025? Answer होची रुपीज 1 crore। आगुरु जो फाइनेंशियल ग्रांट आमर धनु जात्रा पे केते दिया जाउतला ना रुपीज 10 लाख्स रो, ताकू बढ़े की वर्तमान दिया होची माने ए 2025 रे दिया हबो रुपीज 1 crore रो। आ ई जो गवर्नमेंट एलोकेट करिछि जे जेते जो 170 जन पार्टिसिपेंट अछंती धनु जात्रा रो, ईच पार्टिसिपेंट को 1000 रुपीज पर 1000 रुपीज करी समस्त को ऑनरारियम दिया जिवो। आ एटा भी टिके मन रखिबे जे 170 जन पार्टिसिपेंट अछंती 2025 रे धनु जात्रा रे। Who is honored with the title Mrs. Grand International 2023 until 2025? माने जो सी जो मिसेस ग्रैंड इंटरनेशनल 2023 टाइटल जीतिचंती सेटा कंटिन्यू रहिबो 2025 जाए। तो आंसर होचंती डॉक्टर साई प्रसन्ना बेहेरा। In which district of Odisha the Saiva Buddhist cultures are founded by the researchers? Answer होची भद्रक। एटी टोटल 18 टा स्कल्पचर्स मिलिछि को माने शैव बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स माने सेतिरे शिवंकर स्कल्पचर्स भी अछि आउ महाप्रभु बुद्धंकर भी स्कल्पचर्स अछि। तो भद्रक डिस्ट्रिक्ट रे मिलिछि। जदि आपण एक्जाक्ट लोकेशन पचारिबे सेटा होची बैतरणी नदी कूल रे मणिनाथपुर विलेज गुटे अछि जोठी की ए जो स्कल्पचर सब मिलिछि। तो आज्यूम तो करा जाउछि ए जो स्कल्पचर जो मिलिछि एटा 6 किबा 7 सेंचुरी पाखापाखि रो स्कल्पचर सब आउ ए जो स्कल्पचर सब मिलिला एगुरा सेट तो रखा जायनि ताकू शिफ्ट करा जायछि बुद्धिस्ट बिहार म्यूजियम को तांकर सेठी संरक्षण करिक रखिया पे। Who own Little Miss Northern Alberta Canada 2025 टाइटल? आंसर होची संजीसा पंडा। President Draupadi Murmu laid foundation stone of how many railway lines? Answer होची तीनिटा। तो तीनिटा को गो रेलवे लाइंस ना बादाम पहाड़ टू केन्दुझरगढ़, बांग्री पोसी टू गोरुमहासणी आ बुरमुरा टू चकुलिया। तो ये जो रेलवे लाइंस पूरा हमर इनागुरेट हबो माने द्रौपदी मुर्मू तो तांकर हमर जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से तो फाउंडेशन स्टोन तो रखी दैछंती। एटा एक्सपेक्ट करा जाउची जे पर्टिकुलर मयूरभंज आ केउंझर एरिया रे जो ट्राइबल पीपल माने ट्राइबल कम्युनिटी सेठी अछंती तांकर ए जो रेलवे लाइन्स एना बना हबो स्पेशली सेई कम्युनिटी लोकंकर सोशल माने सोशली आ इकोनॉमिकली तांकर डेवलपमेंट हबो बोली एटा अज्यूम करा जाउची। आउ सेथि पई हमर द्रौपदी मुर्मू आउ हमर चीफ मिनिस्टर दी जन जा कहि कहिसंती जे एटा गोटे सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आनी परिबो ट्राइबल पीपल कर केन्दुझर आ मयूरभंज एरिया रो लोकंक पई। Who launched 100-day TB campaign in Odisha? आंसर होची ओडिशा हेल्थ मिनिस्टर मुकेश महालिंगम। तो ये जो प्रोग्राम टा लॉन्च हेची
এটা কাহা ଅଣ୍ଡରରେ କରାଯାଇଛି ନା ନିକ୍ଷୟ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅଣ୍ଡରରେ କରାଯାଇଛି। ତ ନିକ୍ଷୟ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉ ଆମର ଆଶା ୱାର୍କର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପର୍ ରେଫରାଲରେ ମାନେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଶା ୱାର୍କର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡରେ ସେମାନେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି। ତ କୋଉ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ କେମିତି ହେବେ ସେମାନେ ହିଁ ସେଇ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଅବଦାନ ଥାଏ। ତ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପର୍ ରେଫରାଲ ତାଙ୍କୁ ରୁପିଜ 100 କରି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଯାହାକୁ ରେଫର କରିଥିବେ ସିଏ ଯଦି ଟିବି ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାହେଲେ ରୁପିଜ 500 କରି ଆଶା ୱାର୍କର୍ସକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯିଏ ଟିବି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରୁପିଜ 1000 ର ହେଲ୍ପ ଦିଆଯିବ ପର ମନ୍ଥ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଷଣ ଯୋଜନାର ମେନ୍ ଏମ୍। ଏଥିରେ କଣ ହବ ନା ଟିବି ପେସେଣ୍ଟକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବା ବି ଇଜି ହବ। ତା ସହିତ ଟିବି ପେସେଣ୍ଟକୁ ମାନେ କ୍ୟୁର ବି ଭଲ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଅତି କମ୍ ଟାଇମ ଭିତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଟିବି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। Which cities of Odisha have placed among India's most polluted cities and industrial emission? आंसर होची तालचेर और अनुगुल। आपण माने समस्ते जानिथिबे जे तालचेर और अनुगुल एरिया रे माने बहुत इंडस्ट्री डेवलप करूची। ता सहित इंडस्ट्री डेवलप करिया सहित सहित पॉल्यूशन भी बहुत मात्रा डेवलप कलानी। इवन आम ऑल ओवर इंडिया रो जेतिकी टॉप माने जो पॉल्यूटेड सिटी अछि सेथरे टॉप 6 रे आम ओडिसा रो तालचेर और अनुगुल प्लेस पाई गईची। ता ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେଠିକାର ପଲ୍ୟୁସନ କୋଉ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଲାଣି। ତା ସହିତ ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରୋ NO2 ର ଯୋଉ ଏମିସନ ହଉଛି ସେ ତାର ଗୋଟେ ହଟସ୍ପଟ ଏନା କ୍ରିଏଟ ମାନେ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ଦିଟା ସିଟି କୋଉ କୋଉରା ନା ତାଳଚେର ଆଉ ଅନୁଗୁଳ। What is the title of Dalmia Bharat Gopichand Badminton High Performance Center HPC? आंसर होची सटल बाय डालमिया भारत। तो एई सेंटरटा कोउठी इनागोरेट ହେଇଛି ନା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯୋଉଟା କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। Odisha government launched which program to enhance inland water transport safety? आंसर होची शहीद बाजी राउत नौଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା योजना। ତ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଉଷା ପାଢୀ। ଆପଣମାନେ ବି ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯୋଉ ବାଜି ରାଉତ ଥିଲେ ସିଏ ସବୁଠାରୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଯିଏ କି ଆମର ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ଆମର ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତ ନୌଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆକୁ ଲଞ୍ଚ କିଏ କରିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଉଷା ପାଢୀ। Odisha Chief Minister announced education program in which language from kindergarten to post graduation? आंसर होची संथाली लैंग्वेज। तो जो संथाली लैंग्वेज टा को स्क्रिप्ट रे लिखा हितिबो ना ओलचिक लैंग्वेज माने ओलचिक स्क्रिप्ट रे माने संथाली लैंग्वेज आ तार स्क्रिप्ट टा होची ओलचिक स्क्रिप्ट। तो ये जो ओलचिक स्क्रिप्ट टा रहइबो एटा किए क्रिएट करथिले ना पंडित रघुनाथ मुर्मू। केबे जो स्क्रिप्ट टाକୁ ସେ ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ନା 1925 ରେ ମାନେ ସେ ବନେଇଥିଲେ ତ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନିସନ ଦେଇଥିଲା 1925 ରେ। India Meteorological Department IMD will install how many new Doppler radars in Odisha for enhanced weather forecasting? आंसर होची तीनिटा। से तीनिटा को ଜାଗାରେ ହବ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର। हु इज द चेयरमैन ऑफ आईओसीएल? आंसर होचंती अरविंद सिंह साहनी। तो आपन पचारे एटा हमें ओडिशा करंट अफेयर रे कोन पे पढुचे? आमे आको ओडिशा करंट अफेयर रे एथि पई पढुचे कोन पे ना आम ओडिशा रो चीफ मिनिस्टर श्री मोहन चरण माझी तांको सहित डिस्कशन करिसंती माने जो चेयरमैन ऑफ आईओसीएल को सहित डिस्कशन करिसंती दीटा प्रोजेक्ट विषय रे। से दीटा प्रोजेक्ट कोन कोन ना नाफथर क्रैकर प्रोजेक्ट जोटा कि पारादीप रे होची। ता सहित यान प्रोजेक्ट जोटा कि भद्रक रे होची। तो सेति पई आम एमतिरे तो प्रोजेक्ट ଯାହା ହଉଛି ସେ ତା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହଁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଭ କଣ ହେଲା କି ଆମ ଜିଡିପିରେ ସେଥିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ହେଲା କି ଆମର ଇକୋନୋମିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଆଇଓସିଏଲ ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ସିଂ ସାହାନୀ। Odishan, Odisha's hydrogen powered bus initiative will launch with partnership with which organization? Answer होची एनटीपीसी, ग्रिडको ଆଉ क्रूड। ଏଇ ତିନିଟା ସହିତ ଆମର ମାନେ କୋଲାବୋରେଟ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାୱାର ବସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ଟା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ତ ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଭାବିବେ ଯେ ଏଇ ତିନିଟା ଯୋଉ ଏନଟିପିସି ଗ୍ରିଡକୋ ଆଉ କ୍ରୁଡ୍ ତ ଏଇ ତିନିଟାର ତିନି ଜଣଙ୍କର କାମ କଣ କଣ ରହୁଛି ତ ତିନି ଜଣଙ୍କର କାମ ତିନି ପ୍ରକାର ରହୁଛି ଯେମିତି ଏନଟିପିସି କଣ କରିବ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବ ଗ୍ରିଡକୋ କଣ କରିବ ନା ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜିକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବ ତା ସହିତ କ୍ରୁଡ୍ କଣ କରିବ ନା ବସ୍ ଅପରେସନ କରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଆପଣ ପୁରା ଭଲସେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ତିନିଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତିନିଟା କାମ ଏନଟିପିସି ର କାମ ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଗ୍ରିଡକୋ ର କାମ ହଉଛି ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ସପ୍ଲାଏ କ୍ରୁଡ୍ ର କାମ ହଉଛି ବସ୍ ଅପରେସନ who unveiled special calendar to celebrate Lord Jagannath and Odia Act आंसर होची ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ କୋଉ କୋଉ ପର୍ସନାଲିଟି ସବୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଜାଣି ଯାଆନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଲଞ୍ଚ ମାନେ ଅନଭିଲ ହେଇଛି ଆମର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା ସହିତ ଆମର ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ କିଏ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ଓହୁଜା ତା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ କିଏ ନା ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ Odisha government launched digital farmer registration from January 1 2025. What is the name of the digital identity card which were provided to farmers? Answer ହେଉଛି କୃଷକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯୋଉଗୁରା ୱାନ୍ ଲାଇନର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଗୁରାକୁ ପୁରା ୱାନ୍ ଲାଇନର ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢେଇବି ଆଉ ଯୋଉଗୁରା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଦେବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି ପୁରା ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ which two health scheme will sign a memorandum of understanding जोटा कि होची MOU in Odisha to provide best health facility to the people आंसर होची ଜାଣିଥିବେ ଦିଟା ମାନେ ହେଲ୍ଥ ସ୍କିମ୍ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା କୋଉଗୁରା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଯୋଉଟା ହେଉଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଆମେ କଣ କହୁନା ABPMJAY ତା ସହିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି GJAY ଆପଣ ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ନାଁ କଣ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏଇଟା ଆପଣ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ତ ଛାଡନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଥିଲା ଯେ କୋଉ ଦିଟା ସ୍କିମ୍ ଯୋଉ MOU ସାଇନ୍ କରିছে ତ ଜାଣିଗଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ତା ସହିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଯୋଉଟା କହିଲି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣେଇବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ who inaugurated ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୁଡିସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆନ୍ସର ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ In which place Odisha Disability Conclave 2024 held? Answer होची Odisha Association for the Blind OAB भुवनेश्वर ए इवेंट टा ऑर्गेनाइज किए करथिला व्यूज बोली गुटे ऑर्गेनाइजेशन अछि जे कि ए ऑर्गेनाइज ए जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करथिला ए इवेंट रो मेन एम कोन ना जो डिसेबिलिटी राइट अछि माने डिसेबल पिला लोक अछंती जो तांकर डिसेबिलिटी राइट को इम्प्लीमेंट करिवा सहित ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ଯୋଉ ଲଜ ଆଉ ପଲିସି ସବୁ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ତାର କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ହିଁ ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟର ମେନ୍ ଏମ୍ ଥିଲା ହୁ ଇଜ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆନ୍ସର ହଉଛନ୍ତି ଥର୍ମନ ସଂଗମୁଗର୍ତ୍ତନମ ତ ସିଏ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବେ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ରିଲେସନସିପକୁ 60 ଇୟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ହିଁ ଆସିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ନାଁଟା ବି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा आंसर होचंती मुकेश महालिंगम तो रिसेंटली से अनाउंस करिसंती जे आम ओडिशार प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे गोटे गोटे मेडिकल कॉलेज हबो तो सेति नाटा मन रखिबे जे हेल्थ मिनिस्टर की आम ओडिशार ना श्री मुकेश महालिंगम who is appointed as the inspector general of the border security force जोटा कि होची BSF आंसर होचंती धीरेन्द्र संभाजी कुते Chief Minister of Odisha announced what amount of money for cement factory project in Malkangiri? Answer होची rupees 4,000 crores. In which place of Odisha a planetarium and an astrophysics and astronomy institute will establish? Answer होची खंडपड़ा. Odisha government's planning and convergence department has signed an MOU जोटा कि होची मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन
to launch the Green Odisha Initiative. Answer होची Council on Energy, Environment and Water, जोटा कि हमें शॉर्ट फॉर्म रे कहता CEEW. तो ये इनिशिएटिव टा कौन फोकस करी थाए ना एनर्जी ट्रांजिशन, सर्कुलर इकोनॉमी आ बायो इकोनॉमी उपरे याको माने ता सहित जो सस्टेनेबल ग्रोथ हेई थाए आ जॉब क्रिएशन केमती हेई परिबो से इनिशिएटिव उपरे ही ये बेसी मात्रा रे फोकस करी थाए. Who is appointed as the chairman of the Odisha State Law Commission? Answer होचंती विश्वनाथ रथ. PM Modi praised farmers of which district for vegetable revolution? Answer होची कलाहांडी. कलाहांडी रो farmers जेते अछंती तांको हमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत प्रेज करथिले vegetable revolution पई. Odisha government will establish how many numbers of fast track court for crimes against women? Answer होची 4. तो ये चारिटा कोर्ट को फील्ड को माने को एरिया को बेसी भाग फोकस करिवे. फर्स्ट होची डोमेस्टिक वायलेंस, सेकंड होची सेक्सुअल हैरेसमेंट, थर्ड होची ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ फोर्थ होची जेंडर बेस्ड ऑफेंसेस. Who will play the role of Kansa Maharaja in धनुଯାत्रा 2025? आंसर होची भुवनेश्वर प्रधान. तो धनुଯାत्रा केबेटू केबे हबो ना जनवरी 3 2025 रु 13 जनवरी 2025 जाय हबो बरगड़ रे. आउ टिके आगुरु मु आपन को कहिथिली जे हमर जो धनुଯାत्रा पई ओडिसा गवर्नमेंट केते फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड करिछि एटा मते आपन कमेंट रे जणेबे. Who is awarded with CNR Rao Lecture Award at the 35th Annual General Meeting of the Material Research Society of India, जोटा होची MRSI, and the 6th Indian Materials Conclave in Indore. आंसर होचंती प्रोफेसर कुलमणि परिडा. सी होचंती हमर जणे नानो टेक्नोलॉजी और नानो साइंस रो प्रोफेसर जे कि शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी रे प्रोफेसर अछंती. सॉरी, शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी रो नानो साइंस और नानो टेक्नोलॉजी रो से डायरेक्टर अछंती. What amount of money was allocated by the central government for the restoration of Bhitarkanika National Park, mangrove and its wildlife protection? Answer होची rupees 27 crore. हाँ, मते टिके जणेबे भितरकनिका नेशनल पार्क रे को जीवजंतु को संरक्षण करा जायछि. Odisha's canning team got how many medals in 35th Senior National Canning Championship? Answer होची 17 medals. तो सही 17 medals को कोगरा टिके जानि जिबा. 4टा गोल्ड मेडल, 6टा सिल्वर मेडल और 7टा ब्रोंज मेडल. आ ए इवेंट होउथला कोठी ना थेरी जोटा कि उत्तराखंड रे अछि. From Odisha, who is nominated for Climate Warriors of the Year? Answer होचंती सौम्य रंजन बिस्वाल. From Odisha, who is awarded with Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar at New Delhi? Answer होचंती ओडिशा वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता भोई. तो ये जो आमर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाइतिला सेतिरे 17 जण छुआंकु ए अवार्ड टी मिलितिला. से भितरे 10 जण झियो थिले आ 7 जण पुओ थिले. आ से 10 जण झियो भितर जणे आम ओडिसा रो जे के होचंती प्रीति स्मिता भोई आ से होचंती जणे वेट लिफ्टर. Which organization won Kalinga Safety Excellence Award 2024? Answer होची TPCODL जोटा कि होची टाटा पावर सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड. Center allocate what amount of money for railway development in Odisha? Answer होची rupees 73,723 crore. President Draupadi Murmu unveiled statue of Pandit Raghunath Murmu in which place? Answer होची भुवनेश्वर. जो मु आउ टिके पूर्वरु भी कहिथिली जे जो पंडित रघुनाथ मुर्मू सी होचंती सांथाली लिटरेचर रो जो स्क्रिप्ट जो ओल्चिक स्क्रिप्ट ताको यही क्रिएट करथिले. मते आपण जणेबे को मसिया रे ओडिसा गवर्नमेंट ए जो ओल्चिक स्क्रिप्ट को रिकॉग्नाइज करथिले. Rupees 509 crores was sanctioned for the construction of which two railway flyovers in Odisha? Answer होची दुईटा flyovers जोटा कि होची कटक और रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट रो flyover.
What is the number of elephant deaths in Odisha registered during last decade? Answer होची 857. 857 elephant को जो death ହେଇଛି ସେଟା ବହୁତ ସାରା reason ପାଇଁ ସେ electric shock ପାଇଁ ହଉ କି ଯୋଉ ଲୋକ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବି ହଉ ବହୁତ ସାରା reason ପାଇଁ total 857 elephant ଙ୍କର death ହେଇଛି. Which state hosted 39th National Junior Athletics Championship? Answer होची ओडिशा. ए इवेंट केबेटु केबे हेतिला ना 7 डिसेंबर 2024 रु 11 डिसेंबर 2024 जाए हेतिला. कोठी हेतिला ना कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर रे. Odisha launched which app to combat gender based violence? Answer होची शक्ति ऐप. तो ये जो माने एमते गोटे ऐप जो जोथरे कि जेंडर बेस वायलेंस को रोकिया पे लॉन्च करा जाइची से सेमते कोन से ऐप लॉन्च करिबारे हम ओडिसा एटा प्रथम थोर पई लॉन्च करिची आउ ए जो इनिशिएटिव टा लॉन्च कहा द्वारा हेची ना हम ओडिसा रो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्रीमती प्रभाती परिडांको द्वारा. Under Amrit Yojana in Odisha, how many ponds will restore? Answer होची 137 ponds. Amrit Yojana under रे total 137 pond को restore करा जिवो सेति भितरु तीनटा रो काम ऑलरेडी कंप्लीट हेई सारिची 126 pond रो काम प्रोसेस रे अछि आ 8 टा रो स्टार्ट करा जिवो जोटा कि वर्तमान करा जाई नाही. Hmm. Who is honored with मार्गशीर महक सम्मान 2024? आंसर होची गीता दास. गीता दास जो हमरो लक्ष्मी पुराण गाइछंती तांको सहित आहुरी बहुत बहुत भलो माने गीत से गाइछंती तांको सेथि पे मार्गशीर महक सम्मान 2024 मिलिछि. How many emergency response support system जोटा होची ERSS vehicle will operate in the twin cities of Bhubaneswar and Cuttack? Answer होची 30. ये कौन एंश्योर करिवो ना हमर जो इमरजेंसी टाइम रे फास्ट और इमीडिएट रेस्पॉन्स केमती मिली परिबो लोकन को से सेटा ही एंश्योर करा जिवो. Who is appointed as the chairperson of Mahanadi Water Dispute Tribunals? Answer होचंती जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी. सी सुप्रीम कोर्ट रो जज भी रहिचंती तो वर्तमान तांको अपॉइंट करा जाइछि महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल रो चेयरपर्सन आकार रे. From Odisha, who elected unopposed to Rajya Sabha? Answer होचंती सुजीत कुमार. Which two organizations have signed a memorandum of understanding to launch compressed biogas plant in Bhubaneswar? Answer होची BMC ଆଉ oil. BMC तो जानिथिबे जे भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और oil होची Oil India Limited. Who is awarded with Jayanta Mahapatra National Award for Literature? Answer होचंती बिनीता अग्रवाल. Odisha Chief Minister unveiled statues of which renowned personalities under the initiative to honor 21 notable personalities in 2024? Answer होचंती अटल बिहारी वाजपेयी जे कि होचंती हमर इंडिया रो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थिले जहाँकर कि 10 फुट रो ब्रोंज स्टैच्यू लॉन्च सॉरी अनवील करा जाइछि बेलभ्यू छक कटक रे आ बाग्मी विश्वनाथ कर जे कि हम ओडिसा रो जण रिनाउंड पर्सनालिटी आ तांकर जो स्टैच्यू कोठी अनवील हेछि ना ओडिसा लेजिस्लेटिव असेंबली रे जोटा कि भुवनेश्वर रे अछि. प्रत्याशा रॉय बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड? आंसर होची स्विमिंग. सी रिसेंटली तीनिटा गोल्ड मेडल पाइछंती कोठी ना ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी स्विमिंग एंड डाइविंग चैंपियनशिप रे. Center released what amount of money for Odisha as 15th finance commission grant? Answer होची rupees 455 crores रो. Who is appointed as the governor of Odisha? Answer होचंती डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति. सी आ पूर्वरु को राज्यर गवर्नर थिले मते सेटा आपण कमेंट रे जणेबे. एठी आजिर हमर टॉप करंट अफेयर डिस्कशन कंप्लीट हेची. आशा करूची भिडियोटी आपनको भलो लागिथिबो आ जदि आपनको भिडियोटी भलो लागिछि त लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करिया पे बिल्कुल भी भूलिबेनी. एठी रहिली देखा हवा नेक्स्ट वीडियो रे. जय जगन्नाथ.